Washilizi watukufu wahe zembawa za matangazo za radio na njia za internet skwale wenu vanu ngasi watangazaji baina yahe GRTV ya Mbeni, baina yahe Facebook FM, baina yahe Mananyasi Adibakari Enwar, Mitsamihule FM Ali Abdul Kuba, RTS ya Dembeni Lona Feswalivan. Uskwale wenu ritanganyiha ilirije ruzise Ibrahim Alimzimbe kausidera mta zembawa za matangazo hizo. Hele gazeti la lawa usiku wa jana, le gazeti Al-Watwan la kahunishia baina he mavuka na baina ya he parke za hatu hususan de parke ya Moroni nezetambu ziremawo ye makilia ya he mavuka ya Loma Goban no hususan de zinzia za kisharia uhusu baina he mavuka ne mahakama ikafarulu ye mhuwahe baro ya Komori ya jitamke harumale gazeti Al-Watwan larjoka hena mruyeti tojua ya hulale gazeti ya lisoma sharuma mafunvu jana ya 20 ngwa soma ule gazeti ya mengo minane ngweshi yao zeradio ne zembawa zanet yonde mana rataha metre bremali mzimba mhuwahe baro ya Komor ya he mavuka arimuse masuala karina mji ya masuala ya husu mru ya hiba na ya tuhiba au kesho tsinde shari haban shari jaruzise namna ze sharia baina he mavuka ne parke baina he magoba ne parke na ne baro ili heni mruya juwe haki ya kibinadamu ya hahe kisharia ya umro amando imuwa he baro ile shari haban andani Ibrahim Alimzimba ngari juwao kaya wende muwa he baro ya Komor muwa he mavuka ngari juwao kaya kambe mbilinga ziwanao ye kozao ndekunu hatafsiruka ya mjilana mbani mwa sharia wene procureur de la République hamahoza ya hususan kilia wamba Faisal Abdusalam ikaunge na tabu zimremao kwa Magoban yonde sababu ikauhu mjilana mbabi ya kisharia wena procureur wahe jamhur isababisha skwalewa yinu rijeri juwe ye sababu nena mna procureur ya hezaleji nena mna baho wa hezaleji ya shanshiha rumaye Al-Watwan rijue tafsiri ya hezanu wazimu kabula huzisa ya masuala bwana rais wa mavuka wa Komoro. Yewa maraba siatu wo nikao fursa eze tindabo tivurana kwa namna nziro damine mazefu wa he mahakama ma procureur ne president wa he mahakama tilongo zinji luka kam wamini luka ikiwa conclusion ngona bao zi haki za hao wanadamu msije avoka huwa ndio pia sha haini avoka una problem harumenti daye ne majuge haruma zila namna ya kutekeleza za design daye maklia wa ومعنى لازم اشتكي ndo hangu donc tundu mashaka menji dahina avoka ukaya gwanandwa unani daoni maklia wa hao nono nyasi majuge organize dossier wangu mimi tanzi habarua tanzishia ya mahakama tanzishia ya madhamana kaudo wa kuanzishiwa na chef de juridiction ya ukaya mtu jiliwa nezanongo zifanishwa nema avoka uhusu maklia wao mfano Maître Mahmoud avoka wa president Sambi yantionandishe barua officiel ya nenesa zitabiambi yafanywa uzo tika oblige vangu nianzishie ya mahakama ile kawaida ili ni wajuze ka ndongo fulani ndio jiwa zibadili hususan daima ya ukaya aina client yambio kafanya itendo ya hunde ya nafasi ya uhadisi ya avoka wahe betina ukava ke wangu bala badusha zefaraha zalabe za sulade mwashi hiyo ndugu adani ya bili titaha waka wanadamu watu ndao wakaanza fanya kudeta wakaanza wafanya wa wandu izo msunchia
shatitsahe mahakama yakawanduwanu wahunde treatment ya kibinadamu wajue kwa wanduwanu wandu tena wanuma dhamana angeladimu wandu wa wastehi kibinadamu tijatsi undukanga wandu wa wade wandu walu wa wade watotandu ngozi njitu duka wahunde bahati na doktor wajua wangalia tihunduze aferi hizo tikaoblige nizinjie tipara imadhamana wahe mahakama wanambia ukaya tiwamekanga bo urgence tijojiwi waka wanadamu fulani na fulani wahunde bahati ya wadawe hospitali maarufu wende wahunde wa unono wala dena nunga bo urgence nyanzisha ye barua wakati nizundao izo des familles waniparao wamigarini wanambia uzijiri ho prison donc tipara haraka ya mahakama unazefu tibihaze sanas wakawa na damu fulani tutani wabuye majina hao tijota hao waunde bahati waonane na doktori wabana no ngarza uranzishie katukubalika SMS yo upaliungo na kisharia sababu ke tizia zanongo na kanizo ni kantinza uza tijamoroni tende tsanziha jo burango tikane ye demande de payer à la vie tiveha tindinti onantio tijata mloka ye mwadi mengonondo lo wadi ye mtima ngena tension ya 20 ans ni mti docteur chamikushia ka tension ya dépassé 12 13 yonongo ya hatwa Sabia na juge tu sante kama waona zihatwari za kanda tiza wanade mwa jinu wangwamba ukatima nane na juge zijaji luka tende entwabili ne zaferi zila ujiri tiliti unduka wanade mwa kwa tujahanda bonti yabonde natani wawane tuonu waralo alafu tiuzisa tamdoka ndo wale ula yemibizili kwa tujoi kazamanti donc bongo imenza shibinadamu c'est vrai njonda nafasi hata utwala ndia njobe ko prison tatuwa tirejei wao wa mahakama tilituona tipie mazefu wa mahakama siwabeka nganza haraka lionanya umwana norotangi na mezimili nganza ufanyishi harasa mananga moyo ka nga mwanadamu wariske uwafe kwa mahaka au gabo magistrat mzima katsu lisa na balanga mtsokoranze fami selati jerusu tinji le wanu ambao ukaya nga mjama za biro zao ni watia order hadi na zao donc tinjia et voilà njia ula juge ugona ze dossier ugona ukaya raka isabana mtidako donc si d'accord ganza utu ordonnance ya basa wandolo wali lo l'hôpital alafu sala ajua hariki utimriki timbako tipo ndongo zaidi mara ndongo zaidi bizangu na mami kwa tipo subite ndongo zaidi sana hadi hisa donc tu sens ukaba fanishi ha solidarité bien sûr il y avait un juge donc au procureur a fait la conférence armo e problemi sha ngabanunguzaji zakir au kaya ema prisonnier ontipia a partir ya bala zila na kautaha zibuliwa ayo na rambeze kweli ana ba wajua izajiri kwa mahakama donc singa ndio usamilika ana problème yenu une problème za wanadamu harma za liberté fondamentale za liberté humaine et droits de l'homme ya ukaya en dehors ya zitendo za ambazo zifanywa sha wanduha ndani wastahi tindao basi shada wanamda wahidi wanamdo kauwa wanadamu pia wahia treatment ya hao au kama prisonnier hana droit ya haya hata baiki hafungwa shange na droit za hizo droit hizo lazima zistahili si mtu doka
relewa na udo ula mvurano rakanu ikao ya njibia niko tsonda na avocat wakana solidaire allemand ye question hiyo akaya bien sûr yonje ka wanili ya client wangu bai chatika wanili ya alafu ya avocat pia ne wanadamu watabihao ama ya prison o maître Bremali mzimba mwa hepero komor kakarjele wanai abo umvrano baina haho ne parke procureur ngwele ukaya izo wataha zimkiniha ya umvrano ikaonde madai wakawiyataha usiku wa juzi atasababisha procureur alizaleji mbabandano wo ngabokana tukau kazi swami nikau kanti swami raha na ngasihude au ka raha wandoja kubali ya statut ya master ya ho wandu walo prison ya ko karno jo kana moyo wana ko swami nikabolizia kajazi ya maître tabajoko mana na mruge ne ruhusa kuzisa de swala bano so dossier hii wanungaone sauka ya maître Bremali mzimba ho hezaleji nawe yakaya ngawe na kilia ikawo yembajini ngujihundo magobani na deputy city yabo bada we mdembeni cd yemuziwani wemru politicien kutsuwani ya sharia shango wanilio iliye bavujwa huvoti maundu kanga movoti ani shetendwa shungo shiwano kimhuwahe baro au ngo shiwanilo kipolitiki afikiri kaya aina mrunjuo lojua kama wanilo wangu pia Rwatiti, Rwahu. Donc, Sidi, la Moumanilio, Yenje Zanongo, Itua Kibaji. Daboka, Sidi, Yemongoni Mwandu, Wakuru Mishihaha, Namna, Njema Yenti, Kawai professeur, Yasomisa Génération Zinji, Naziwana, Yemwangu, Katingo Likoli, Sidi mengoni mwa ndo somo sawa ya bili yemdumra hafu harma ya maisha ya raru zemgo yambao ukahafanya ndongo ikao kaja kanti na bahano haukanga mdu profiteni ya shaya ya question naka uwe mdu kahafungwa bahari hatrishe ndemo havotelwa ye surprise ku ngarijoro mundu kailalwa yambao kaivotewa hamagui ivotewa hawiti ijainde halalishiwa ne cour constitutionnel wa halalisha ka yelwa yenu inundwa ya kweli de cour constitutionnel inwangonzo irenjeze leo wandu hamba ila lwa ya tengeza deputy sidi yafungwa wambe inundwa ya halali na mimi nisambao na mimi bien placé kama na kavoka ya ho wangu wakaanza waharamishe yelwa wakati kavoka wakati wa hiyo opposition na sisiwa ni watu presque kamal donc le nouveau zichwao rende harme cour constitutionnel wahalalisha yelwa ya kavoka wa ya ferio ndani ija ilikuwa halalishiwa ya president ipromulgue yani haikubali ka yirusha ya chance tiba ikaipromulgewa sha haini president ya haja tena hairumia haini president mtorumia ilwa diabo leo kwezi sidi mfungwa zibareheni gufungwa hano ngo hindi bukora jombe okanga ufungwa hasibabu afanya magui enge ila luwaila wanzo itoa shaira ndi haluwa de la republique yeye sidi hakane lobby au kanga mjoi na mnama deputy ko fonctionne na deputy fonctionne ha lobby aheze parti fulani ukama assemble mjunda ma parti kuma halafu haini wandu bale ukana lobby hao yaanza wasankadi wananyao donc
Lifungu CD parce que kana lobby yoyoti haki aukai haina député etu kana lobby harme parlement shaiyo tililo nziro ilo nziro de lando ka isharia shakweli shangare tuko kufunga auka hata leo shobana ngatiliwaza kama ni loi citoyenneté économique kaiti abrogé ndio yabo hata leo donc omndoka ya gam defende député Sidi Amandelina Kanashi habari ya mbajini mimi defende wanadamu wote pia wahema bavu pia wahema jipia no wajana haukaya ni kubali kwa mwanadamu ngena zedroa ya ladina zikezahe no wandoko wanilaze mbayizo na wandukao amadami donc wafikirika député Sidi ngumérite ndondo ya kironze mana ye prison que tu justifie haka izimhangaude. Maître Ibrahim Al-Mziba ikanzari tuyo uliho delegeze kila lokan ivumbu haku ye prescription ikanza ulitafsirie leo bora uparisavano wa maranya wa Komoro waelewe fasiria he prescription au kawaya yode ya vumbu haku harma ye journal ya Al-Watan. Ewa maraba izo kweli au kaya vanu mahakama ngabo zitendo zitendo zilazunamba ukaya mwanama Abdalagwa hamzi mandani bana afanya itendo halafu ngabo ila zenjia za kisharia za hukumu shida itendo ndio banda kukumzira muziro uka harumazina mzia zikuru mishiha ili wandu hukumusha itendo donc yo ketso fanya hani wandu ketso fanya hili wandu wanzao zenu kwa namba zenu kwa namba zitsungu sava mungu za ujuzi ya ndamuna kezo nguka basenizo harma mimi ngina amina mahangomiri na mimi ngamfonyazi demene mahakama donc izo texte nzijwao zambahem eka ya président Samba mfano neka ya député de sa wa gamachewa asibabu wafiri tabia nziro harma ila citoyenneté économique donc ninti contre ya ukaya imvujamloka hafanya itendo yatira ndekonti ya mahakama ni marali yo lazima hai mwanadamu yo lazima harmanti harma entreprise harma idara kutoka yonti ya hunde bahati ya jeleza kwa hiyo ngojena jeleza ngozi uka kabati tabia tukiyati dolile ya ndogodoka Zuzisa emavoka wanama walona ze dossier waja wakao nishitakia haku nezipangwa lonizo emavoka waja hanimbu kunelezo e dossier he client wa wakaizo pia mtilulo nizo yangizo na mavoka Maître Mahmoud amadena mabiani hanatisha barua akaongea hapo cha hizo dongoza secret professionnel kana ujoro kana ujonja na magazeti shana zishabarua ikawa wanaeleza nungu zinji jiremao ye client wa zimdemao yeye wa na hizo amusharia adohori ya mahakama ofisiali uko urenga enkodo la batonia donc suite heze nungu hizo tia gambeo kama ndo problème ya prescription problème à prescription chimene yinde ile ukaya harimo ikayeme président Sambi harengewe ufaulu 2006 halawa ufaulu 2011 afikiri 5 ans 2011 halafu ajambi yake afanya magendo d'ailleurs les administrateurs wa très bien
pourquoi pas. Sha magendo yao yajavungulani yavungula 2018. Donc à la période ya 2007 ou 2011 gasina halme code pénal ya hatu shaitendo sha détournement kwa shaitendo sha détournement yo para deli halafu wajaone serikali deli yo ikakabati poursuite ya parquet na majuge d'instruction kwa jadunga ya mru ya fonaze tabia babiri muda hata mahamiraru hapo kwa juu poursuite Yona shizunga bila prescription. Alfu prescription ngefanya extinction du délit. Ani ngezimao shaitendwa. Shaitendwa mgambo kafanya shuzimia. Hautaha kashitendwa shostizimia. Wayanzi yanzima. Alafu tukanzani verifie ekainzi hiyo yundi hapo. Ema kati rais sambi ya lumfauna. Tibeti vérifier tendo kaiti yendali le numéro acte de procédure. Ani ganzo ke ikaba depois wa plainte ou makati yao yundika ye plainte hiyo ngabo juge d'instruction au procureur ya convoqué ola mndo ya jambo kaya attention ufanye tendo fulani beke kuja hukumila shanga mwendele ya 3 ans ila beke 3 ans ikabiri kaja jugé wate ikama kaja jugé mwa mahamiraru wabiri mahamiraru ya saya yabo kana ujua tena ureje hiyo shade u problem yo grave tena haukaye dwa ivumula o tidijukanza irumilwa president Sambi haukaba jabanje ya loi ya nyumeni ya loi anti-corruption. Les lois anticorruption ngamba wende gezima uhatu ila loi ya 2000 ya yanisha hata 2014 gezima uhatu ya loi ngamba urangu leo haini mru ya hiba mali ya serikali au yafanya itonda fulani gujofungwa na ye prescription giyo mahamengo mili ani maana prescription ani shaitagwa kashina kujua uzimia mpaka babiri maha mengomili sha yabililo hatari tena siko détournement ika wakati shaitando shaka unaendeha ika deli ani deli maana deli itandwa shakias ijali ongi au crime. Ça veut dire qu'un grand juge président Sambi leo mwandu wa lori yene citoyenneté économique kono ko jujua akawa komete deli chongo jujua yoka wakomete crime alors ko wakati shetando shafanyisha yo deli yabo bilichendo shabili shilo hapo le namlo rétroactivité de la loi ani merenga usharia shaleo rendere hukumu ndongo za vira yuna mahakuma yo haram par ma charia. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Et Shizungu, le principe de signer ma charia, tu vois le cas. Haini sharia, gashi hukumu ezijao. Kaina jua hukumu ezabira. Harmai kayo. Varia exception. Garjuamba ukaya wafanisha acte de procédure. Deni nakaonesa ukaya yumkinishia ukabeke mtu kaja hukumula ondonje harmwa ya bili isonda ila chandu za continuer la procédure okendwe shetonda yafanya kashijazime. Donc ekanga bolwa ya bili no izi hukumu za hedwa ya bili yozi zero rane lwa ya hale hawe kaishe yeshaitandwa ya helwa ya nyumeni ya mahukuma ya helwa ya nyumeni
yo nyangu ama fulani lwa ya hale ya mtu afanya deli ufungwa mahakuma vijana bakai lwa ya nyumani ya mtu ya hiba ufungwa mahamili wakati huo ya juge ina pouvoir namba kakairi ni rumie lwa ya nyumani amla lwa douce la loi la plus douce et lwa nyumani na maintenant ngio line ngio nyangu rani lwa ya hale yudi kanzima ya rusiwa ila ukaja juji ila ujua urejei dingoni harumwe shari ikailuwa ya nyumeni yo nyangu rahana ilwa ya hale ya juji na pouvoir yambe kanturumia ya hale gamdumwe ya nyumeni ili ni mhifadhi shari ujua tena mbakaya mdumwe ya hale vile juji le longo décision et un jour là karatiza hanga namkozi inavyokaa ndo couple leo les questions il opposé harma ya faire la citoyenneté économique ika mahakama ikaona le parquet wana le pouvoir il enclenche l'action publique mais action publique yuko alini serikali yuko elimu sha harmansi zende sound esharia ndio shika metrumzinda hivi afanyaje yabo ipake yojondo kama mwanzini tunde kaza ngunisha zo kweli haundrabo donc il y a un pouvoir, il y a un enclenche l'action publique, il y a déjà chilié des rumeurs, des embaux, et quand il y a un fondement, quand il y a un fondement. J'ai capable de mahanama hata wafanyisha prescription. Kuna ujua wame ukaya na murango ni mfunge. Mahakama katufanyia zaladimu za zahau. Kana mkini shena raia wakima victime les maladresses zahe mahakama les oublis zahe mahakama et quand on enclenche les actions publiques wakati wala demu yabo kabati mdajo kana yajo paro yanshi kibinadamu au kabano ngabo juge amba ngongo kama kufanya dans le Aix-en-Provence en première année à droit ngabo juge au kuuzisa qui est le coupable et anaenda na hilo waho wewe ngawibala udoneze definition ya coupable ya fanya itendo ashi deli na jam udone dem à la fin nous avons cassé vrai shaban ngamba coupable ikao yule coupable wa kweli bula yaoneha sha à la seconde ngabantu zihu na zihu wafanya tabia za damno chakuja porone ranzi watuone hapo tena coupable du coup par histoire mission devant les juges je kale wo murabana tihulia portable kuja porojua kandami minarege portable kuja porojua kama na nyumzina bange portable kati coupable parce que kaja parisi wa yaenda ama mahakama yo demande en matière de liberté on a ces questions de liberté yakato kiri hani wakati mnatulia dozingaru wanaja mbaka ufanyaje yo demande kazi ngozini pia zikadrewa kwa sharia ili watibu kama risiza mnatulia do kaya wala ndio na mahkume uparofanya jao alibarangiwa na mashirini uparo iba portable yule maana ukaa sharia itia dele ukayanga mundongo ikamko dishinda waziona wakati ula yabisa zibiri harumwe sharia ina mlo de procedure yabo kwezi gradmure leo kartule no na nyasi wema kama shangara zao pa les procédures les textes et les akanti zilurumira lazima wangu
watu d'accord ngo invente. Si quand tu inventes, si on rengoze texte les sont. Quand on rengoze les textes, on doit nous là délit extension 3 ans. What's just kabla fesale jangwa mina sualau harumai nuyo lukaya hone soka harumai mahamira ekayibiri awemro ekajamziswa mbanungu awemro ezenungu zoka zinojwa kuzisiwa na singa rujwa ukaya eziame dabdala Mohamed Sambi hashtakiwa haaksomili hashtakiwa he nationalite yinu hashtakiwa he abita serse wakati ya kamanzishi jimla humedi msedi waje wamshtaki yao ija humedi msedi haroha ija mwezi ya Sambi Ibrahim Suef Dr. Amir Karihila warudi waja we renouvel mahakama watsorua irudi ija metre larifu hafanya competition angua sinye sindeni ya nyumenishe hiyo ya handani harudaja hashtaki yabo bade kililu haja tena abashrafi harumie kaule ya kane komisaria yakamua hesurete hajashtaki lo hele suala linuwilo hafungwa mezi mine ya ndani hambilende ya do puente hatowa 8 million hansi ya ani babo ye mahamira ruila yo wazi wokabala raisi Sambi kajuswa ngo bada kajaparo uzisi bade dossier ndio bana ketsu fanya hazi ani rinano diwando non vani ni question yangu question zero vraiment the question za kimahakama yo de fond là on va les procédures harmo dossier amandai et quand va déposer une plainte et quand on a plainte là il can ro il kaya kweli yabangela que jibulwa haruma lele na kumwambia ni vandani action publique aninganzao procureur de la République on devenait pouvoir mais juge d'instruction watahi wajua ye kai plantini ya kweli ndio na fondement au kai tena fondement ulone appréciation ya he plante ya inikero okay plante bukazo jao changu joka active joka na roho sababu ya parquet ya action publique ya clasher et quand les plaintes déposées kabati suite yabo kabati continuité yabo kabati acte de procédure je peux justifier léo et quand il y a des délais rameka ngalendo rasezise mtu fulani sababu baproposewa déposer plainte makati yao ya plainte huyo hayoche yoke tina mvu harmayeka ya hizi délai de prescription ketina gogo ngijoka na mvu ngijoka na sens yekae pa mahakama wainika sens eke mahakama kwa jainika suite ya kwa tina gogo na hizo nizarendea wafanisha plainte en 2012 wafanisha plainte en 2014 déjà 2014. Quoi qu'il en soit, il est important l'ukaya au wakati shetando sharendeha gabo théorie kwamba des délits imprescriptibles au des crimes imprescriptibles ngujo hamba ukaya itondo fulani hani wakati shijojulwa yabunge shijohukumia yabo katoka katika parce qu'on gabo l'imprescriptibilité ya délit fulani au crime fulani ya mlo ukaya shetando shino hani wakati wando shirambu wakashirandeha bila dimu ndo poursuivre ma auteur shayo ndio ndio ndao sheka hiyo ile huyo yamba ukaya sisi yenu yatu yenu ngejozia harma wakati fulani yabuka ndio uinvente tena ndongozi tu harma yeye yelwa leo kama ndio uinvente ndongozi tu harma yelwa yakaya wakati zitanda zinu zakafanyishia. Assalamu alaikum. Maître, je fais sur le RTS à demain. Sur là, on vous demande de dire on va vous suivre sur le chat économique.
Kardo angalia ngawandu ikawo ngao harmasu control judiciaire makatiano na domva wa makamu rais mzamani Muhammad Ali Swabihi, rais mzamani Kilidovani Nurdin Burhani nimewasa ikawa hata mpaka darasa kartu jua daraja hii mahakama hao hiyo yali nyinyi antaka wede dhamana wa hibaro ya mavoka wa uno hatu ile swala lini ngamnirenga namna je makatiano. Naam. Mi au clair. Naam. Alisema nama anisikana le kaya ya prescription ya vumu lo armée journal parlotoine. Inamna wa développer uniquement d'armée régime ya Zambie. Est-ce que armée et régime ya ikililu ya bali ya madarda la noanya au gérer régime katiwo na Basilha de Nordin Burhan. Est-ce qu'on va bénéficier des prescriptions ou une Non. Oui. Donc, on a regardé les éléments bien disons que j'ai un intervalle. Voici intervalle 1, intervalle 2, intervalle 3. Gardons Galia, Aruma, au quartier loi, il y a voté 2014. 2014-2015, la loi est anticorruption. Est-ce que le chef doit, madame, de donner dossier, il y a un droit? Le chef est accusé au président Kililou, le vice-président Mamadou Nourdin. Est-ce que le dossier est au Kaya, le chef doit faire avant un vote, en 2014, au cas où il y a un moyen en 2016. C'est au Kaya, la passation de pouvoir, il fallait en 2016. Le jour, le dossier il y a un droit. Au cas les actes incriminés et datés entre 2014 à 2016, en 2014, vous rejetez du goni. Je le vois en Rojohunda et Jawab, Gamjozisa et avocat, on a le dossier, on a eu le Watunika, on a eu le niveau de la présidence de l'Assemblée, il y a un côté mondial, le cas scientifique, officiellement. Mais avocat ou l'on a fait là, Harmazango, ou à nous allons Ikilelu na Mamadou, ou quand on a dit ou on a et situation il y a chaque cas dans un de manière générale. Narambe ou Kaya, ce sera toujours la même chose. Et quand chez Tando, chez Famille avant 2014, nous avons bénéficié des prescriptions. Et quand il y a eu avant 2014, il y a eu dépassé ces 3 ans. Et quand il y a eu acte de procédure, il y a eu ça au cas où on doit poursuivre, armée périodique, avec une prescription. Donc, c'est vraiment simple. Et quand il y a 2014 à 2016, les étudiants de la famille, armée périodique, il y a eu des Dubel, Haruma et Mahakama. Il y a une loi, il y a anticorruption. Chez Kaifaniwa, avant il y a anticorruption, il y a des bénéficiaires, justement. Je les connais ça, président. Je connais ça au cas là, Harma Zantipia, vous avez dit. Au cas m'attentif, Harma et Mahakama. Parce que Mahakama, quand il y a un Jenda bukaja porta de développement harmanti mahakama ngine ngongo wahara ngongo mamenase nukusubuka uha nzufika mjufungwa mukati nafikira yafanya rongo ikaturuka mu jafa asibamu balona ikango harma mahakama kauze droit za wandu pia gazi respecte wao wandu kwatuhura zenzi au kabano namjoni ruhusu na pwenzi. Yentia hatu si ufikiri ukaba no juge weyamluka yange na independence le théorie Montesquieu wem Faransa ou popora Montesquieu e ndani amba harmati kanzo lendo nanzo kane pouvoir ndani nanzo kane pouvoir yandi sao e yanzi uyo yanyamlo gouvernement ganzo bakeye pouvoir ya wafanya sharia itikada wala wao maana wasije kujifanyilia sharia wao
ya wenti ngejonda nani shanganza wandu wajodo wana na ila serikali wambia di madepute di maeli na bakiwandu wandu waji watonda wao waje wado hukumu ezenongoza bila mwanzi ekani ugangalia haruma ukweli wa ezenongoza haina pouvoir nzima yao yohanza ile mwana nyayo asiparudiwa zaidi hata zenti bungo ishia kanga wa etat de droit ze serikali ikawa ke majungo mafenya utwanza warori yabo mazona mbele ganzore lewa ka ze mvuza hema juge zinitsi mvuza mzara juge weti mdumkiti juge we mdumhu we mdumhimu harma dawla we mdukawa ndu pia re serikali rema depute rema tajiri rema maskini ngomhundrao donc weti mndu kawo ngela demu yare mndu yode pouvoir judiciaire yode mana ukaya hani wakati pouvoir judiciaire ni daundo hamwanti mtiye chandango eze problemu rulonizo harmanti dabaka dabotamu njaparo zamba banzino mahashiri na mina leonga mziono ngamzamba dabotamu hame mahakama haukaya ufalme wanikuwe majuji banzi ya hao uhara yao juge mpura na ministre harumo mlisenti hakai domaine ya ministre wili mvulo bala kisiasa shaye juge wenge bala haujuzi alafu ya principe mlo inamovible yani juge kaduko melo vandu kabati juge avutotola oko mukumu da wanyamulao conseil supérieur de la magistrature chaque président au ministre qui a du tout qui a du mise à juge donc il me dit nous quand on parle de la hazim donc on vraiment nous on est fahamu ya usana ya onese ukaiti mduba yiti mdujao ndukao kana parle de la hazim wandu pia mwa serikali wajua de la hazim badili juge ikajadani yale mtu abwenge riono majuge ikao wakawazira ndoluda woneste serikali kwa kubali maabisi ituka yonti ontiziashi tizioni wamaferesho na mastai mahu rishindo wa mafere zinji majuge wao waonuka ya vokange mbonya katushida ya wanilia ya dossier ya la deme c'est fini kana hunda hata ikanga mavuka wajipanya ndondo wahenda waeleza ndondo sharia majuge wao handa kadeli reka président est d'accord reka kati d'accord reka ministre est d'accord ba kiti do kati d'accord muhammad hadi donc rijujiwa tipia ukanga majuge waluma ma décidé. Charles de Dieu au cas, et ma juge, au cas où avocat, zemvuzahe, les cas et juge va hingena mfu. Les zemvuza juge, les cas avocat hingena mfu. Les hélima kama kwa damu. Les cas juge hingena mfu nge exigeant, butaho et ma avocat ou aniliendo et ma raia, et ma client wa hao, yenu ko chamvu et ma avocat ou anie, et awe sharia shuhanda. Bali ya ladu shaika rija haruma situation ya ka juji katsubuti ya kubali kanga bo wade ndunge mwade ngufo ko prison juji hauni siwaze kirtasi za hema avoka waone hatari iliyo et que on doit donner ces sortes de capacité d'accord
juje kukubali ukaya kweli hiyo derivo zao ndio derivo zao ngamjua ukaya ngabona nyasa otojo jilio shabana avant tout basi na dabana nziro sirwanilewe maraya na wanilia raya mitsongo ya mzaha ikanga wanilia uze serikali shabaho ngabo wanilia we maraya donc lijojibiwa basi na monano wahatu baina ya mazefu wa mahakama metre lani nami nazuka wanana na mazefu wahe na mahakama za problemu zinu zizjulen razi ili ya indépendance la justice j'impose zanti zulobonze na investisseur no wanadamu wabustahili tia hatu asibabunga kwa mahakama kaka bati suala minga mina maili na danido kayango kaka rjelewa nayi ngorele okaya ngabumvuza bonze zinji yawo mahakama kaka rjelewa nayi nasara shilauka ubalia emavuka esikano zate mubili mkona na nera isi wahe daula ngabumferesho wa mwaha ngabumwakwenda mwafanye costa abwe kakarjelewa nayi abwe kwamba ngabo mwafikiano baina he mavukane daula ne mahakama abo mungole okema hadisi ya hani ne rais de la republique hama kabajabuha mahadisi mema iliho lizoba ukamngolo ke serikali ngenji yao e mahakama komoro yo andani e abili garjuao kaya metre larif wainde yafuka wa he serikali yende ashtaki rais sana hanzi harumwe alwatanuka ngudafiu zentere anyukangudhulumiwa sambi ngudafiu ye avuka na burkana mahabanu izoka jaka ziwona metre bromali mzimbatsena vakamezi vanu kujaka urongowa kabatsi entere politique dawene larifu muitsahao au maka huitsaharu mwe gouvernement mtsoyona leo maka ushiya gouvernement anireleo manikarjele wanu bena wene larifu nomjitamkao zensuzini zikamjaka uziona hale abanda bomona uzenrongo zinu hawiye hikma ijawaha hamwiso mtiti ngabole swala la hopark ailo pale député Dosal député Alimhaj député Tosha alafu Abashraf yamba katsu tolwa aukaya hadwenda ye pointe hatowa kosio arunga rumobilizi wa mahakama kwanza jwezi tendwa zinu zaho mtolo aho député hamuda ho wanu ikawo we kama kawe politicien sharia tena jema swala nu ya reje domona no amina president kapo jela wana marunda wamjibua commencer ya vile ganzo ngo ganzo rele njaparuka ndo siasa wa mambo fulani ndani Laibu njenike ndo wa siasa wa president zake njaparuka ndo siasa mina independence nangu njaparuka ma parti politique toka yonti vaka question kwa president Antaha le 12 avril 2018 ya ukaya nifikiri enamna ya ulisa ya quelque constitutionnel quel tout siège est-ce qu'on a plutôt transfert de pouvoir à une autre juridiction amende et Cour constitutionnelle et Cour suprême à le point si ça tu dirais il y a des principes à exprimer si tu dirais il y a au cas fonctionnement de la nation il y refusé vide juridique et ça c'est important Randi va fanisha constat officiel il a fallu on est secrétaire général ou Cour constitutionnelle yaonesa ukaya et Cour constitutionnelle quand tu fais ça fait déjà plus d'un an
yu hatori nziro otamba kanti ya kamili kaitina juge hatori nziro. Donc harmoi point hiyo betina préjugé ani betina utanjua ezisabu za he serikali na president ali haina juriste cause ici on a bakaya le vide juridique est quelque chose de très grave. Donc kairi juge babi beketibula waye rahana batika atali lazima nanduka kairi ikuru suprême irenge et temporairement les émissions proportionnelles à tabaduhantiwa juridiction normale. Je le point, monsieur Delagua, na lalikiwa ni président na harohende hamiche shana bingana de menema avoka renda bahadisi sha umuhimu tile point umuhimu justement des zones bao ya ukao ranzi imahakama yaliyo ye majuji wakawa falme wahe emavoka yauka haini saya walo mahadisi baina serikali ni mahakama koja kaudo kubali emavoka wajikai sha ifue emavoka wasosiewa nema juge hamaze serikali zadira pia haina wakati wanu monano wa serikali ni mahakama wakaudo riasosie na sisi rikawa ukaudo la njembongo za tsukuru urehusu. Hiyo c'est important. Si serikali hanza ya independance ya hatu donc risezise serikali oka kartuta duka da sina ema juge wulu katina votewa na jena rengei baro avant moi ema juge ni mavoka woka badina nuko kaziranda wendo wa bisi da one president wakati kao ize mahoza ya hema juge katika rapport hapa ni mahoza ya hema avoka. Donc mimi tihara monano baina ya mavoka ni majuge da one serikali ebona haja riproteste yoka emajuge na mjirongole watu sisi mjirongole rijari ngua vile mana ya ukaya eka president ka recebe abasara ngua bo maintenant haini president johuja kanoporo recebe tena emajuge ne mavoka ili protege independance yatu ile strategie na kaurumia ekanga bonunguzi usema kama zidiscuter dans les serikali shaiti ketana mavoka boma malié donc rende runana alma question donc et question akawana yasina na président sisi kanzali la revendique la maison de l'avocat ukaya ntiatu ti hayoche ikango sina mavoka menji ubonze wajao hano wakati wa Faransa wa Maore wa Bushi wa Laremo wa Maurice alafu wahija ngasungu wa receive hamaze biro privé za hapa wakati kao mimi katika shia juzi naenda wakaye vote ya mavoka waheba lalhini wakautahi rais ikao mimi na vote wa rais wahema avoka waheba lalhini shanja kiba mwa biro manda yeni Chatibaliwa harmaye la maison de l'avocat. Donc, inturauna na président, rikan objectif, bukari tsahe msaada, wahunda, maison, yahe, avocat mkomore. Donc, karchapar, vraiment bien, timilité, njaparo demande, na même zambo, zone, njaparo habisi demina, le pouvoir, yakani kwa mbaimbo fulani au ntini kwa mbaimbo fulani mfano wakati ndio namjuka president azali mru honnête wakati ndio Madagascar de même avocat wa ibarani donc zangunja par exemple je me pose question par exemple il ni to travail
président hanipara hanamliokaya hajuanza ministre debe na inajujibiwa ika tikubali ya ministri huo ni mtsungu sindekano sina mtsungu wa ministre na juma ikaone unomeo mtsum sutena tu parais ministre concerné, le président Nahis, on a dit au téléphone, tu parais ministre, ouais, tu me dis attention, mimi tu soutiens. Et quand vous voyez, vous nommez le dinala, je te dis la langue. Donc, nous avons des problèmes, les moments où vous allez poser des questions. Vous avez dit que moi, c'est quoi ça? C'est un président Azali, il y a un monde, Titsahon. Mimi, de mener indépendance, Gamsteri, président de la République. Gamsteri, des institutions pires. Chaye Mujwamba Ukaya, Timana Njamana. Émission, il y a collaboration, il y a ça. Après mission en collaboration, c'était mettre en place. Il y avait une question, il y avait un cas, on va transférer. Là, c'est un grand débat. Ça, c'est autre chose. Donc, dans mon cas, il y a un gars qui a partagé, il y a un gouvernement, il y a une proposition, il y a le président, il y a les familiales, il y a un mois, il y a une honnête, c'est au cas de Tingi, il y a un mois. Donc, il y a un petit hata. Hata, entièrement, donc disons, Gamsteri, les institutions, Gamsteri, le président de Parcoubali, la pizza. Ça, Casseron, il y a vraiment d'assez, car de l'institution. Jean Dassina, il y a une indépendance d'action, indépendance. Il y a au Fikir, Hamadou Katina Kahabokaya, les transferts, il y a au Kayantida Korba Kevin, juridique. Njatata, Tizamba, Kayan, si d'accord avec le vide juridique. Léo, Taban, si d'accord, il y a au Kavakewan, ou à Massambi, na Madao, parce qu'on va commencer un président, au Tangamizi, au Djao, et quand on tourne, il y a la demi. Nous, je m'en fous d'Assambi, nous, comme je m'en bien, Isabelle, il tient là. Isabelle, vous êtes joué, ici, Sambi. Nous avons un master, nous avons un hatana. Ni que ministre Wahe. C'est important. Le président Sambi, on est invité au bureau Wahe. Le dernier gouvernement Wahe. On n'a que Wazir Wahe. Il est allé. Inch'Allah. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est un goût. Jibiao, mais quand on doit passer un match, Chanda Mjibon, il y a un goût. Donc, il y a un tiré au bas. Timstei, président Sambi, maintenant, tu as un Hishma. Mon avis, il y a un diamant cercalier. Mais que tu as châti au Noka, le ministère. Donc, on vient au ministère. La demande ministère est Hakiza. La demande ministère est Hakiza. Le demande au Kaleo, en Tsukubali, c'est Hakiza, président Sambi. C'est la Rulaja. Il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a Jiro Palais. Oui. Ah oui. Oui. Le ministre parlementaire. Les soirées qui Les procédures. Les procédures. C'est chez d'ailleurs, vraiment. Harma et Kayae, immunité parlementaire. Quand on regarde, bon, ma députée Wangabe, voilà. Warar, Voilà, au lieu de 4. Là, Tosha, député Tosha, député Ali Mouaji. Alimaj, député de ça. Ouaili, quand il m'a concerné, Harma, situation Tima. Dossard, il n'a évoqué. Donc, déjà, il n'y a même pas. Donc, nous, en Baoukaya, concernant Dossard, il y a quorum, il quorum, parce que Dossard, il y a une prescription. En Ikabati, son hamba. Dossard, il y a dit, il y a qui député,
kabati namna ya autoimmunity yahe sababu ishetandwa tena shino shamlo ka bafanyisha biro za hizo voti za menya ikaudi shetandwa shakizi wao député tosha na député maju wengi wakizi wao wanaweza citoyenneté économique citoyenneté économique de sorte hakar moi régime le président d'assemblée donc c'est prescrit kabati zuham uhusu ma député maï. C'est une question d'appréciation en fonction du règlement intérieur de l'Assemblée. On ne peut pas modifier là. Au cas où on peut modifier là. Changa mochele au kaya, le règlement intérieur ou on doit demander l'élevé de l'immunité parlementaire. Il a demandé clairement ma députée Chenda de bureau. Ma députée Chenda. Pour la question za quorum. Question za quorum. Hili naelewa tishia ukaya wakama deputy maindi basi na procuration mbili. Tijao. Yamana zido mbili hindi. Tuka kwa jujuka na zizi shabana. Nduka juka na mjuma procuration mbili. Na procuration nzima. Na deputy maindi na procuration mbili izoni. D'accord? Izoni. Halafu wandu wende wa vote. Wamba ya immunité parlementaire ifanyishwe. Angalia très simplement. Le quorum que tu sembles que ça va aller sommet droit majana au kiavuka ho tranche ya tarmimi jiwa watazwa tu baba tu alizala ututaba kemdi andwa harmandu shale yabona ndoke watano wa ngede decision yote kizungubali na to baba tu alizala utufanya hizo ikango ufukare wajumbe wa ile wararo kwa kile decide buli ndio wananyao hata wainjeze wakiharuma wane haruma fukare ikangezo urija bakana retranche yabo wararo ngeze rwambia chakona ukiro wakiwayili waduka retranche donc tabiambi haruma ila respect de l'institution utasubuti wandwambe ukayar mondwa shenda si wane ritesi sheka muni ruhusu ngabo zino grave rahani ni gravité ya hiyo luka ngabo principe très républicain yiko hamba en matière ya assemblée dissolution sur dissolution nouveau yani waka technique harma sharia shazinti za Europa waka eke president katsuele wanadene ma député yehu yusa l'assemblée alafu yusu waka mkinishiha imaraia wavote tena ma député wale kinyume la rais ivanza tena ya usa Waroma mbeka no dissolution sur dissolution nouveau mpaka vile muda fulani donc au muda wa kweli ushashimwa yabo hamwe assemblée ji vausheo harma ndungu muhimu ama levé de l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire une technique muhimu ikawa ungeprotejewa Mungu Afrika wale protejewa des députés na wale protejewa des raia à travers les questions ya immunité parlementaire voilà yustahili de raia ya ukaya eke député ngwambungo zitojiwe serikali eke député la hana mbatso fungwa jao wale raia onelwa ya variwa okay raia diambe haba yo de origine les immunité parlementaire yabunga nzuri wonese ukaya hotoye mbuo ipuvariyo timongo nyangu yabura nzira fanya vote handa ima député wa haraya okay nous pouvoir tena c'est un pouvoir législatif disons dans le cas disons rare
judiciaire, exécutif, législatif. Et pouvoir législatif, et mwanachama huyu namna mwatahaza nongozeno katukubali haki ya haki wanachama wale madepute wambie mahakama katukubali zangu mzao haki ya ranzisa nungo hizo za hamba keja kaula dimondo ndo afanye mikmak parce que nous mikmak on doit virer dingoni wala wapashi madepute wende ma mission wala waroa hata wabala on doit zidiwaza on doit vote le refus à l'immunité parlementaire yunde kwa non yam keja kaula dimondo ngojuzo zirande etsana timpaka au moins 6 mois 1 an on doit on est quand gojo shida on doit qu'institutionnaliste au moins à ma pratique judiciaire à ma pratique parlementaire kaula dimondo ngojazina on doit renti wabire na muda wamezimira ndiaru mwaha ondoa jambo kaya bon na kadozinji ize immunité zino harma ize pratique institutionnelle za hizo ntizo bonze yo zaho haralo zo haralo na shashi izo kan shashi c'est le cas de crime, le cas de viol, des cas extrêmes. Madepute wako kubali wajipresha ushila wakawe madepute wajipresha wakubali wameukaya mananyasi wale hukumu la bari mutawa yuka extrême yeki zini tsinongo kayo rende diyo inscrit en constitution chez mané on dit oh voilà yule ila yoni sa au zero wa ukomi ya député donc ranzia immunité parlementaire ila ya haralo kijeladi mwabire tena mipango amade miabira wajiwa mbeuka ya risafi lo vetena immunité parlementaire yo la vie ma minute ka depuis gamono kaelize ngozavira babiri upasheo ya institution ya député apoli hana sheo député apoli hana sheo harma ye pratique ya bira wakawandu watangia les règles élémentaires za master ya institution toujours ka maraba mengi. Shukran.